Hi guys! And welcome to Calvo Vlogs Collection. And for today's video, hindi muna tayo mag-unboxing ngayon. Mag-adventure tayo. And pupunta tayo sa SM Makati ngayong May 22, 2026, Friday guys. Ito yung pinaka-inaantay ng lahat. Grand opening ng Nintendo guys. For the first time sa Pilipinas guys o sa Philippines guys. Unang magbubukas na store sa Pilipinas, yung Nintendo Store sa may SM Makati, Level 2 guys. So second floor siya guys. So yun na guys, kasama ko ang aking AirPods and pupunta na kami sa SM Makati sa Nintendo Store guys. For the first time sa Pilipinas, and see ya. So yun guys, palis na kami, sasakay na kami sa MRT. Pupunta na kami sa Ayala para sa Nintendo Store. Yun. See ya. Ngayon guys, dito na kami sa SM Makati, Ayala. Eh, pupunta na kami sa Nintendo Switch Store. See, na kami sa loob. Ngayon guys, Nintendo Switch Store. For the first time, nagbukas sa Pilipinas. Ayan guys. Ayan guys, yung loob niya, may pila siya guys. Yan, wala dito, hanggang sa second. Yan si Mario. Dito kami sa Nintendo Switch. Sa Nintendo Store guys, sa Makati. May laro naman pang Switch to. Hey! May pila lang. Player kami. Ito sa akin, Baby Browser. Tsaka sa'yo, Wario. Yeah. Hi guys. Kami, yan, naglalaro kami. Sa akin to sa kabila. Baby Browser, yan. Mga ganun. Yan na guys. So yun. Yan guys. Hey. Hey. Kaya palulunan ng Yoshi's sa pelo. Ayos na. Hey! Dito sa SM Makati Nintendo Store. For the first time in the Philippines. Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart. Nintendo Store. Bakang bata. Ayan guys. Stranger Things.
guys. Guys, manonood na kami ng Star Wars yan. Mandalorian Grogu. Ayan. Guys. Yan yung mga figure lang nila. Yan. Grogu. Nasa ako. Nasa 1.8. Yan. Ito lang. Guys, baby Grogu. Yan. Manonood kami. Ni Tito Mel. Sa SM Makati. Ng Mandalorian Grogu movie. Star Wars. Uy, may Power Ranger this. Yan. It's Devin. It's morphing time. Okay na. Guys, meron dito sa Torsar as Makati. Golgar. Power Ranger. Angas din. Magkano siya? 799. Okay. Ganyan siya. Tumataas yung pakpak. Yan. Yun yung mga Power Ranger. Yan. Meron pa dito. Tumutunog. Okay. Yun si Tommy. Yan. Kami sa Toy Town, Makati. Toy Store din to. Toy sa us. Goldman. Na Bandai na to. Pang Gundam. Na One Piece. Hindi siya SMP Bandai model kit mo. Going Merry. Laki pala. Ano pala po? Kaso siya. Yun, patingin. Ganda. Bandai siya, no? Bandai. 2,000. 799. Going 1,000 Sunny Kaso Bandai. siya ano. Magkano siya? 2,899. Bandai siya. Ayan. Ganda. Bili na yarn. Ipon muna. Pwede na walang boot. Okay mo. One Piece. Ayan guys. Ang cute. Kumakain. Grogu. Baby Grogu. Yes. Pwede display ko yung mga Godzilla. Cute. Tsaka yung X-Men. NB. X-Men tsaka yung Supergirl. Tsaka yung Oh, cute. Squirtle. Godzilla. Sige, dyan mo. Kita naman. Mga gut. Kasi Pangko yan eh. lobo. Super. Favorite. Wala nang maganda. Pangko Pop. Kita nyo yan? Yun na, Pangko Pop. Beyblade X. Yun. Stupid. 2.5 na? 2.5 oh. Dagdagan mo ko. Beyblade X oh. Pangko Chase daw. Pop. Chase daw guys. Marami ba? Jackson Pros. Yan. Robin Kasami. Multi-Nana. Diba? Matagal ko sila ni Vic. Kayo yun ito, si Jackson Pros, nakamasker lang siya. Ayun, yung naka-blue na yun. Jackson Pros. Si Jollibee po. Grand Sword. Yan. Bili na kayo, mga collector ng Beyblade X dyan. Mga collection. Oo, yung Thailand, no? Thailand hinihila. Office. G. 1.5. Ano ba? Parang kalaban ng Gundam. Parang doon. Kalaban ng Gundam ata yun. May 95 each. Ate, random ba ito? Random. Yan. Random daw. Pwede pang display na nila. Pikachu. The costume ng Snorlax. So cute.
tayo dyan. Ang ganda, coin pa. Ganda rin, no? Cute. Sounds. Ayan, Nintendo Store. Joke rin, hindi. Sa Makati. Sa Makati. Tingin tayo, pasok tayo. Kami sa loob. Tingin lang kami. Lola ni Lupe si Garp po. Bata pa. Sino? Lola ni Lupe si Garp. Yan. Bata pa siya. 100 yan guys eh. Si Garp. Yung bata pa. Lola ni Lupe. Yan, lolo ni Luke. Tingin tayo guys. Yan, mga One Piece. Pokeballs. Pokemon. Gotta catch them all. Buti. Sa makuha ko ito, Bulbasaur. Ang cute. Joke lang. Ayan. Transformer. Buhay po. Gremlins. Gremlins. The movie. Gremlins. Mga naman. Ayan. Grago, grago, grago. Pokemon, 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 Pikachu, Pikachu, the Pokemon. Play Giant, pasok tayo. Singers. Oh, yan. Mga Naruto, si Boruto, tsaka si Naruto. Si Naruto, tsaka anak ni Naruto. Ayan, kaibigan ni Luffy yung balihan. Uy, si Gakara. Buhangin. Ayan. Uy, yung mga Marvel. Ay, yung reissue yan, guys. Dami. Cable, Captain America. Naman yan. G.I. Joe. Tumambay sa bahay namin yan eh. Linilinis yung sapo. Yan lang. Yes. Pwede po ba? Ayan guys. Close na to sir, 2025 kasi yung Wow, yung ganda. Ano pa ano. Shit. Sumi. Pwede lang yun guys kung may mga magustuhan. Oo, punta lang kayo sa SM Makati. Ang dami dito. Steak daw guys. Ano daw? 9 pesos. Lokis. Ganda yan guys. Boys, Big Boys Chain. Joke, Big Boys Store lang. Sorry po. Uy, Pokemon cards. Si ano, Blastoise. 2.9 3K. Mga si Mew. Solo. Power Ranger. Yellow Ranger. Sabertooth Tiger. Bebop Rocksteady. The Showtime. GMA. Ninja Turtle yan. Dragon Balls. Si Choji. Nag-gym na. Dati cheat to eh. Nag-gym ka na, Choji ah. Dito ka Big Boss Store. May ano, Beyblade X din. Yan, bilhin na kayo. Yun o, player na Beyblade X. Alam mo yun kung sino kayo. Yun, alam mo yan, bilhin na kayo dyan. Yan. Follow na Pokemon. Pokeballs. Pokeballs. Pokemon. Ito, Kinso. Atis. Uy, meron ako na ito. Dolorium. $1. Meron ako niyan. Nakabili ako niyan. Ito yung Pokemon cards Ito yung dyan. pinakamura. Pinakamura. 150 lang. Ito po, may 150. Ito, malo. 5,000. May 5,000. 5,000 plus. Ito yung ano eh, ito yung vintage. Yung 50 lang oh. Ano, vintage to. One Piece. Di lahat One Piece. Iba-iba yun.
Easy gone. Snorlax mo. Cute to. Yes, nakalak kayo dyan. 795, 800. Sa Makati kami, oh, Tamiya store. Oh, yun. Sa Makati. Ayan, mga Tamiya. Ganda guys. Jeep po. Deals na Hobby Center. Papasok kami dito yun, sa Makati. Jeep ko. All in the Philippines. Asia Challenge Manila. Meron na kami niyan. 750 lang. May ano. Monster truck. Ganda. Ganda rin na ito. Ayan. Ayan guys. Battery. Oh. Malalaki meron ng pula, di ba? Ayan na yun. Fujitsu. Ayan, pang crash gear guys. Pero natin may gano'n. Pang Tamiya. Meow meow. Lucky cat. Ayan lang. Ang cute. Guys, meron sa Makati. Ayan, at ganito. Nag-ahanap po. Oh, ayan. Meow, 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 meow. Ganda. Tamiya. Japan. Bagay. Di-designan mo siya. Malaki. Magkano yung malaking grasshopper na Tamiya? Yung sa pinakataas? 6998. Ay, remote ka na, no? Yes po siya. 699? 6,998. 6,000 na Ay, yan. may kasama remote? Wala pa, Wala pa po sir, bali kit pa lang po siya. Electronics sir, hindi kasama. Basic po, 15 to 18,000. Yung jeep ko. Wow, cute. Combo na. Cyclone ano. Ayun yung jeep ko. Tamiya store, Tamiya oh. May mannequin dito. Tamiya. Sa Makati to guys, sa Makati. SM Makati guys. Okay, motor na Tamiya. Baka kailangan. Web 2. Torsion 2. Yan, Hyper Dash, Light Dash, Power Dash. Lalaki. Okay. Mabay pa ba presyo na ito? Ano, sa box mo. Oo nga, meron nga dun. Okay. Tapos, favorite mo. Grasshopper. Chassis. PX chassis guys. Ano na lang ba? Ay ano, broken G. Ay ano, trade dagger X. Ano.
pala dito. Mga nag-ayos ng Tamiya. Sa competition. Sa kuya. Mga racer guys. Sa Makati. This race track. Oh, ang bigat guys. Ang bigat. Kahit 5 lang siya. Yung isa, ano, 14,000. Panalo na yung isa. Yun lang. Tanami, manonood na kami ng cinema. Mandalorian Grogu, Star Wars. Yan. Dito. Okay, guys, pwede tayo dito sa SM Makati. Sa may 4th floor. Glorieta pala. Makati yan. Ayun, okay, part yan. Dito. Okay, part yan. SM Makati guys. Yan. Pwede tayo mag-CG. Manonood kami ng sine guys. Mandalorian Grogu. Oh, Toy Story 5. June 17. Ayan. Ayan guys, oh, Mandalorian Grogu. Manonood na kami. Hey, manonood na kami. Mandalorian Grogu. Ayan, sa SM Makati. Ayan, manonood kami. Ayan. Manonood kami. Hindi na si Tito Mel pa manood ng Mandalorian Grogu. Ayan. Okay, yan guys. Bye guys. Manonood kami ng Mandalorian Grogu. Yun lang. Nabili siya ng tickets. Tito Mel. So yun guys. Dito na kami sa SM Makati. Manonood na kami ng Mandalorian Grogu Star Wars guys. Yun na guys. So yun. Yun lang. Manonood na kami. Papasok na kami sa loob. So yun guys, yun. Done watching na kami manood ng ng Star Wars Mandalorian Grogu guys. So yun. Yun lang guys. Ganda guys, manood kayo. Maganda guys, maganda. Wala akong masabi. Ano yung 8080? Yung 88 maganda, nalaglag. Tingnan sa matapakan dun. Yun lang guys. Nakasakay siya sa 80ST. Okay guys. Maganda guys. Maganda. Di na namin kwento kasi mayap na baka may spoiler alert kami. Yun lang guys. So yun, panoorin nyo na lang guys. Yeah. Napakaganda. Wala kami masabi Star Wars sa Mandalorian Grogu. 10 over 10 or 10 over 100. Yun guys. 5-star rate. Maganda guys. So panoorin nyo guys sa mga Star Wars fan. Yun lang. Ayan, Puro makikita dito. mapa. Ayan Earth guys. Global. Global. Siya yan. Global. Guys, Philippines oh. Ayan Philippines. Philippines. Tagulan, magabagyo. West Philippine Sea. Yun lang. Joke. Guys. Sa Makati, Toy TK. Pero may gantong YOLO part si Kurt. 100 pieces. Kaso 4,500. Parang kulang siya 5K. Yung bakal na yun. Yung YOLO part. Ayun o. Mayroon pala dito. Ayun, random. Woo! Hey! Skeletor. Power of Grayskull. Ay, Grayskull. Sorry. Oh, ayun. Tagaling himan na yun. Hindi ka pa tao eh. Yun yung problem nila.
Megazord dito. Yung barko. Yan, kakain na kami ng cham dito. Ayan, nasa Jollibee dyan. So yun lang guys, no. Yun. Ayun, tumingin lang kami ibang laruan. Yun, sa Nintendo kasi haba ng pila guys, hanggang second floor to third floor pa. Yun guys, so yun. Haba ng pila guys, so sa Nintendo store. Kaya di na kami pero naglaro naman kami, pero di na kami pumasok sa loob. Kasi haba ng pila. At ano din guys, nanood din kami nung Mandalorian Grogu Star Wars guys. So, maganda guys, wala kami masabi. Yun, note kayo. 10/10, 5-star rate guys. Or 10-star rate, maganda siya guys. Yung Star Wars, kaya sa mga Star Wars fan dyan, manood na kayo yun. Ang ganda na guys. So yun lang guys. Yun, may nakuha kami ng freebie ng mga Nintendo sa Nintendo Store. Tsaka sticker. Mga sticker. Bakit? Yan, yung sticker set. Yun lang guys. So yun lang. Dito na nagtatapos ang ating video. Kita-kits tayo sa next video. Bye and peace out.